یہ سنا گے کہ بہت غور اندھیری ہوگی، میں صرف دیکھ لوں ایک بار সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিউজ টিভি ইসলামী জলসানাতের অনুষ্ঠান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দূরে কাছে যারা যেখান থেকে দেখছেন, পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারক উপলক্ষে নিউজ টিভির নিয়মিত আয়োজন হামনাত গজলের ইসলামী জলসা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার কৃতি শিক্ষার্থী বিশিষ্ট নাতখা মৌলানা মোহাম্মদ কৌসাইন কাদরি। তাকে আমাদের নিউজ টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবার কৌসাইন কাদরির কাছ থেকে একটি নাত রাসূলের মাধ্যমে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান शुरू करब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नत सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना से राहत होगी। ये सुना गे कि बहुत गौर अंधेरी होगी, ये सुना गे कि बहुत गौर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना है दिल, कब्र का खौफ न रखना है दिल। वहाँ सरकार के चेहरे की जियारत होगी। कभी यासीन कभी तौबा कभी वल्लाया, कभी यासीन कभी तौबा कभी वल्लाया। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। हश्र का दिन भी आजब देखने वाला होगा, हश्र का दिन भी आजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। नत सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। मरहबा
মারহাবা। খুব সুন্দর একটি নাত রসুল পরিবেশন করে শোনালেন প্রিয় নাতখা হোসেন কাদরি। এবার তার কাছ থেকে আরো একটি নাত রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনবো। হুজুর ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बलास फिर मेरी दुनिया में शाम हो हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल सिमट के फासलाए चंद गाम हो जाए। मजा तो तब है फरिश्ते कब्र में कह दे। मजा तो तब है फरिश्ते कब्र में कह दे। सबीर मिदहत खैरुल अनाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। মারহাবা মারহাবা। খুব সুন্দর চমৎকার দুটি নাত রসুল উপহার দিলেন শিবিখ্যাত দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার কৃতি শিক্ষার্থী বিশিষ্ট নাতগা মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন কাদরি। তাকে পিনিস টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দর্শক, এরকম সুন্দর সুন্দর হামনাত গজল শুনতে আমাদের পিনিস টিভি পেজে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে সাথে থাকবেন। আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এম এ আক্কাস নুরি আপনাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
সত্যের সন্ধানে নির্ভীক, P News TV।